नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। कुल्टी थाना इलाके के चीनाकुड़ी 9 और 10 नंबर क्षेत्र में कल रात गोलीबारी की एक घटना से इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कृष्णा नोनिया नामक एक युवक कल रात चीनाकुड़ी 9-10 नंबर इलाके में सड़क पर खड़ा था। तभी कुछ लोग उसके पास आए और बेहद नज़दीक से उस पर गोली चला दी। गोली चलाने के तुरंत बाद वो लोग मौके से फरार हो गए। किसी तरह घायल कृष्णा नोनिया को आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। समझा जा रहा है कि इस घटना के पीछे पुरानी शत्रुता रही होगी। घटना घटल कि बाड़ीर सामने देखो ये सब घटना तो আমরা বলবো সবসময় দুর্ভাগ্যজনক, কারণ জীবন মৃত্যুর খেলা এসব। আমরা তো এটাই বলবো যে ভালো সুস্থ হয়ে যাক। তবে এইসব কাজ করতে গিয়ে দেখেছি আমরা বিভিন্ন জায়গায় খবর নিয়ে যে বাইরের থেকে লোকজনকে এখানে আনা হয়, যদি কাউকে মারার পরিকল্পনা করা হয় এখানে কিন্তু লোক না, বাইরে থেকে নিয়ে চলে আসে। বারবার চীনাকুড়িতে এটা কি সেরকমই কোনো দেখছেন? হ্যাঁ, বাইরে থেকে এনে কি কাণ্ড? না না আমি জানি, আমি তো বললাম এই মাত্র এসে এখানে নামলাম, এই মাত্র সবাই দেখলো নামলাম, আমি জানি না, সকালবেলায় খবর ঠিক পেয়ে যাবো। বারবার চীনাকুড়িতে এই ধরনের রাতে তার কাজ পাবো না, সকালে পেয়ে যাবো। বারবার এই ধরনের চীনাকুড়িতে পুজোর মুখে ঘটনা ঘটছে। পুজোর মুখের জন্য নয়, আমি কি বললাম জায়গাটার নাম হচ্ছে চীনাকুড়ি, আমি তো বারবার বললাম। আসানসোল মহকুমার মধ্যে সব থেকে বিপজ্জনক জায়গা একটি। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কি বলবেন, যেহেতু বারবার চীনাকুড়িতেই টার্গেট করা হচ্ছে? বাইরে থেকে দুষ্কৃতী আসছে বা আপনি যেটা বললেন, পুলিশের যদি কি বলবেন, পুলিশের ভূমিকা কি? পুলিশের আরো সক্রিয় হতে হবে, এলাকায় আরো সক্রিয়। দাদা, দেখা যাচ্ছে এই কৃষ্ণা নোনিয়াকে বেশ কয়েকবারই তাকে আক্রমণ করা হয়েছিল, সেটা কি জানা আছে? কিছু জানা আছে, মানে তাকে সকলেই বলতো একটু সাবধানে থাকার জন্য। মানে কয়েকবার তার উপরে হামলাও হয়েছিল। ও বাড়ির লোকেরা সব জানে, ওদের কারা মানে হামলা করতো, কারা কি কেন করতো, সবটাই তারা সকলে জানে। দাদা, মনে হচ্ছে না চীনাকুড়ি একটা আতঙ্কিত জায়গা হয়ে? না না না, এই ঘটনা ঘটার পর মনে হচ্ছে। আমি কি বললাম, আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি, কোনো আতঙ্কিত জায়গা একটা এইভাবে গুলি চলছে। এখানে গুলি ছাড়া কোনো কাজ হয় না, গুলিতেই কাজ হয়। পুলিশের ভূমিকাতে খুশি নেই কে? না, ওসব বলবো না, কেন খুশি নেই? এবার পুলিশকে জানিয়ে পরে কেউ করবে, মারবে এটাকে? আর এত পুলিশ নেই আমাদের পশ্চিমবাংলায় যে পুরো রাস্তা পুরো পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকবে, এটা হয় না। মানুষকে নিজের নিরাপত্তা নিজের দিকে অনেকটা সুনিশ্চিত করতে হয়, তারপরে পুলিশের সহযোগিতা পেলে পুলিশ নিশ্চয়ই করবে সেগুলো। কি নাম এই যার কৃষ্ণা নোনিয়া। কিছু সময় আগে এই চিটকুন্ডাতে কৃষ্ণা নুনিয়া বলেন একজনের উপর একটু ফায়ারিং হয়েছিল, তো হি ইনজোর্ড, ওনাকে 2-3 গোলে লাগাইছে। হসপিটাল যাওয়ার পর একটু জানবো আমি কত গোলে লাগাইছে। হি ইজ নাও হি স্টিল अलाइव, মরে নেই, জিন্দা আছে। और
অ্যাটাক করলেন ওনার উপর। আমি শুনলাম 3 থেকে 5 জন মধ্যে কেউ বাইকে এসে ওনার উপর গুলি চালালেন। তো ওটা ইনভেস্টিগেট করছি আমি, অ্যান্ড উইল ফাইন্ড আউট হু ডিড দিস। কৃষ্ণের বিরুদ্ধে কি কোনো অভিযোগ আছে পাস্ট কোনো হিস্ট্রি? না, উনি একটু হিস্ট্রি শিট তো আছেন, ওনার কী কী কেস ছিল আমি একটু বের করছি, বাট হি ওয়াজ এ হিস্ট্রি শিটার। ठीक है, थैंक यू। आज आसनसोल क्लब में अगले 2 साल के लिए कमेटी के लिए चुनाव हो रहा है। एक तरफ निवर्तमान क्लब अध्यक्ष सोमनाथ बिस्वाल और उनका ग्रुप है, तो दूसरी तरफ अमरजीत सिंह भरारा और उनका ग्रुप। आज सुबह से ही चुनाव की तैयारी शुरू हो गई थी और 11 बजे से मतदान शुरू हो गया। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि आसनसोल क्लब का चुनाव अपने इतिहास के मुताबिक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस मौके पर आसनसोल क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ बिस्वाल ने भरोसा जताया कि उन्होंने पिछले 2 वर्षों में जो कार्य किया है उसके चलते आसनसोल क्लब के सदस्य एक बार फिर से उनको ही अध्यक्ष पद के लिए चुनेंगे और उनकी पूरी टीम विजयी होगी। वहीं दूसरी तरफ अमरजीत सिंह भरारा जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी अपनी जीत का भरोसा जताया। वहीं जब हमने इस बारे में आसनसोल के प्रख्यात उद्योगपति सचिन राय से बात की तो उन्होंने कहा कि आसनसोल क्लब एक बेहद ऐतिहासिक क्लब है। 100 साल से भी पुराना इसका इतिहास है। यहाँ पर हमेशा शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में चुनाव होता है और इस बार भी इसी तरह से चुनाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी क्लब को और बेहतर बनाना चाहते हैं और इस चुनाव के बाद कल से ही सब मिलजुल कर क्लब को और बेहतर करने की दिशा में काम करेंगे। আসানসোল ক্লাব একটা হেরিটেজ ক্লাব, 106 বছরের পুরনো ক্লাব। এখানে তার একটা ঐতিহ্য আছে। এখানে এভরি 2 ইয়ার্স এখন ইলেকশন হয় এবং মেম্বাররা সব ফ্রেন্ডলি ইলেকশন করে। আমরা কোনো না, যেটা আমাদের কনস্টিটিউশন আছে সেটা সেভাবে ইলেকশন হয় এবং দেখছেন বাইরে সব ফ্রেন্ডলি রিলেশনের মধ্যে হচ্ছে। আজকে যারা ইলেক্টেড হবে কাল থেকে সবাই আমরা ফ্রেন্ড, কোনো অপোজিশন বা কি থাকবে না। আমরা ক্লাব ডেভেলপমেন্টের জন্য এটা করছি। এভরি ইয়ার আমাদের এগুলো এজিএম হয়, যেগুলো আমাদের কোম্পানি অ্যাক্টে যেগুলো আছে সেভাবে হয়, আজকেও হয়েছে। আমরা চাইছি আসানসোল ক্লাব একটা হেরিটেজ ক্লাব, 106 বছরের পুরনো ক্লাব, এটা সুন্দরভাবে চলুক এবং একটা আসানসোল ক্লাব নিয়ে আমরা গর্বিত যারা মেম্বার। আমরা চাইছি সুশৃঙ্খলভাবে সুন্দরভাবে যাতে ক্লাব পরিচালনা হয়, যা আমাদের আইনে আছে সেভাবে হচ্ছে। ইলেকশনও দেখছেন হচ্ছে খুব সুষ্ঠুভাবে। আমি সব মেম্বারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি মনে করছি এইভাবেই সব ক্লাব চলা উচিত এবং আইন মেনে সব কিছু চললেই ভালো হয়। আমরা এর আরও যাতে ডেভেলপমেন্ট হয়, আরও যাতে নতুন নতুন ইভেন্ট, নতুন নতুন খেলার বাচ্চাদের যারা ইউথরা যাতে এখানে ক্লাবে আসে সেগুলো বাড়ানোর চেষ্টা করছি। इलेक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है, फ्रेंडली चल रहा है। यहाँ पर कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है। इस बार जिस बार से सब मेम्बरों की इच्छा कि कुछ चेंज होना चाहिए तो साथ चेंज होना चाहिए। बाकी सब शांतिपूर्वक चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। दादा कुछ बोल दिए हैं, दादा से ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। थैंक यू। बस इलेक्शन है हम लोग का क्लब का, हम लोग फ्रेंडली इलेक्शन है, सब आपस में की बात है, हर साल होता है और सब फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में इट्स हैपनिंग, इट्स फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। आज ইলেকশন হচ্ছে, এটা বিষয়ে আপনি কতটা আশাবাদী? ইলেকশন তো হচ্ছে, ইলেকশন যতক্ষণ রেজাল্ট না হবে কিছু বলা যায় না। ইলেকশন ভালো চলছে, স্মুথলি চলছে। আপনি যে কাজ করেছেন, আপনি এর আগে বলেছেন, আপনি কি আশাবাদী যে আপনার এই মেম্বাররা আবার আপনাকে সিলেক্ট করবে? একদম আমার জায়গায় যে থাকবে সেও আশাবাদী হওয়া দরকার, উচিত। আমি যা কাজ করেছি তার জন্য জগন্নাথ দেব আছে। आज जो इलेक्शन हो रहा है ये कैसे चल रहा है और कितना होपफुल है आप रिजल्ट? इलेक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है जी, बहुत शांतमय से तरीके से चल रहा है। सब मेंबर आ रहे हैं, वोट दे के जा रहे हैं। हमारे आसनसोल क्लब का हिस्ट्री है, हमेशा यहाँ पीसफुल इलेक्शन ही होता है। बाकी जीत हार का तो जी मेंबर ही बताएंगे, मेरे हाथ में नहीं है। आप जिस तरह से कैंपेनिंग की थी उसको लेकर आप कितने होपफुल हैं अपने रिजल्ट? ऊपर वाली की कृपा होनी चाहिए, बस इतना ही। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ,
अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602228499। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आज आसनसोल रामकृष्ण मिशन आश्रम में संचालित ITI से पास करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर यहां पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पोन्नबलम, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कवि दत्ता, पश्चिम बर्धमान जिला TMC अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के अलावा तमाम विशिष्ट लोग उपस्थित थे। यहाँ पर आसनसोल रामकृष्ण मिशन आश्रम के IIT से पास आउट करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी ने आसनसोल रामकृष्ण मिशन की सराहना की। আজকে যে কার্যক্রমটা আজকে বাচ্চাদেরকে যে করা হয়েছে, দেখুন আজকে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পরিচালিত ITI তো তার কনভোকেশন ছিল। পাস আউট স্টুডেন্টদের সম্মানিত করা হলো এবং কারিগরি শিক্ষার যে রাস্তা সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক অবদান আছে এবং তাদের তৈরি স্টুডেন্টরা একদিকে যেমন মানবিকতা বোধ, সৌভ্রাতৃত্ব বোধ, সেই সঙ্গে হাতে কলমে শিক্ষা নিয়ে জীবন যুদ্ধে লড়াই করার যে আজকে পা ফেললো, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এখানে ITI রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে আসানসোল, এখানে যারা পড়াশোনা করে তারা খুব ভালো রেজাল্ট করেছে, তারা বিভিন্ন জায়গায় চাকরিও পেয়েছে। তো তাদেরকে আজকে সম্বর্ধনা জানানো উপস্থিত হয়েছে আমাদের রাজ্য সরকার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী আমাদের প্রদীপ মজুমদার মহাশয়, শহীদরা ছিলেন, আমাদের নরেন্দা ছিল, রবি দত্ত ছিলেন এবং আমাদের DM সাহেব মানে জানলে ছিল পশ্চিম বর্ধমান জেলা সুন্দরভাবে এগিয়ে চলছে তিনি ছিলেন। তো ছাত্রদের উৎসাহিত করলাম এবং এটা একটা রিপোর্ট পেলাম যে পুরো পশ্চিমবঙ্গে হয়তো 1 থেকে 10 বা 1 থেকে 15 মধ্যে আমাদের আসানসোলের এই ITI ছেলে একটা স্থান পাবে। তো তাকে অনেক অনেক অভিনন্দন রইল, সে চাকরিও পেয়েছে। তো তাদের সকলকে অভিনন্দন। প্রশিক্ষণের শেষে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন ITI যেটা প্রাইভেট সেক্টরে খুব ভালোভাবে এখানে চলছে, সেখানে প্রায় 300 ছাত্রছাত্রী সমাজ ছিল এখানে। তারা যারা পাস করেছেন তাদের ভেতরে খুব আনন্দের বিষয়, প্রায় 70% তারা বিভিন্ন জায়গায় চাকরির অফার পেয়েছে। তাদের আজকে ওই শংসাপত্র প্রদানের এই অনুষ্ঠান, সেখানে আমাদের আসতে বলেছিলেন যাতে যারা ছাত্রছাত্রী পাস করে গেলেন, যারা এখনও পড়ছেন তাদের উৎসাহিত করা। তো আমার কাছে এত সুন্দর একটি প্রতিষ্ঠান এত ভালোভাবে আমাদের শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত এই অনুষ্ঠানে এত সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে স্বামী সমতমানন্দর পৌরোহিত্যে, উনি এখানকার সচিব, তাদেরও প্রতি সমাজের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানানোর এই সুযোগ আমি ছাড়তে পারিনি, তাই এসেছিলাম। খুব ভালো লাগলো। ছাত্রছাত্রীদের বললাম নিজেদের পরিচিত বর্গের ভেতরেই যেন তারা সীমাবদ্ধ থাকেন, ভালোভাবে কাজ করে আমরা ভারতবর্ষে সব থেকে বেশি আমাদের যুবশক্তির সংখ্যা, তারা প্রশিক্ষিত হলে সারা পৃথিবীময় তাদের সুযোগ খোলা যায়। বলো এটা তো একটা ধরুন এটা রামকৃষ্ণ মিশন ওদের যে টেকনিক্যাল ইয়ে ছিল, সমাবর্তন ইয়ে ছিল, খুব ভালো লাগলো। দেখুন এই কয়েকটা অর্গানাইজেশন আছে যারা তো সমাজ থেকে এই তো লোকাল যে
মানে ছেলে মেয়েদেরকে যে আপলিফমেন্ট হলো এবং সোসাইটির যে সেগমেন্ট থেকে হলো, এটা তো মানতে হবে, এটা রামকৃষ্ণ মিশন ছাড়া অন্য কোনো পক্ষে করা খুব মুশকিল। আমরা সবাই ওনাদের সাথে আছি এবং সবাই চাই সমাজের আপলিফমেন্ট হোক সর্বসম্মতভাবে। থ্যাংক ইউ। আসানসোল রামকৃষ্ণ আশ্রমম প্রাইভেট আইটিএতে কনভোকেশন সেরিমনি হয়েছে। এটা আমাদের আজকে যারা যারা পাস আউট হলো ওরা সার্টিফিকেট পেলো। এখানে আমরা জানতে পারলাম ওরা অনেকজন চাকরি পেয়ে গেছে। এটা আইটিআইটা খুব ভালোভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে, পরিবেশটা সুন্দর পরিবেশ, ছাত্রছাত্রীরা ভালো রেজাল্ট পেয়েছে আমরা যেটা দেখলাম। আমরা জাস্ট ওদেরকে অভিনন্দন জানাতে আসি, আমাদের অভিনন্দন সাথে সবসময় থাকবে। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की तरफ से आज बरनपुर के रहमतनगर इलाके में हाजी अताउल्ला खान के आवास पर पश्चिम बर्धमान ज़िले के तमाम इमाम साहबों की एक बैठक हुई। इस बैठक में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष जनाब बाकी बिल्ला, आसनसोल के डिप्टी मेयर वसीमुल हक, पार्षद फंजवी आलिया तथा पश्चिम बर्धमान ज़िले के विभिन्न मस्जिदों के इमाम यहाँ पर उपस्थित थे। यहाँ पर सभी ने राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि ये सही है कि वर्तमान राज्य सरकार के शासनकाल में मस्जिदों के इमामों को काफ़ी सहूलियतें मिली हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इमाम हैं जिनको अभी तक राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली राशि नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि समस्या कहाँ आ रही है, इसको जानने की आवश्यकता है और इसको दूर करने की ज़रूरत है। इस मौके पर डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि प्रशासन और इमामों के बीच एक समन्वय बना रहे, जैसे कि अगर कहीं पर कोई समस्या आ भी रही है तो उसको दूर किया जा सके। वहीं जब बाकी बिल्ला साहब ने अपना वक्तव्य रखा तो उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के शासनकाल में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काफ़ी कुछ किया गया है और ये बहुत ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल सांप्रदायिक सौहार्द तरक्की हर एक क्षेत्र में पूरे देश में एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आए। के लिए हमारी वज़ीर-ए-आला ने नॉमिनेट के तौर पर ऐलान किया था। इसी सिलसिले में आप लोगों की जो गुफ्तगू है और कुछ जैसे भी मॉस आप कह रहे थे कि हम लोगों ने अप्लाई किया लेकिन अब तक मिला नहीं। एसडीओ ऑफिस के थ्रू आता है कॉर्पोरेशन में और कॉर्पोरेशन तो फिर इंक्वायरी करके हम लोग रिपोर्ट बना के उसको भेज देते हैं फिर एसडीओ में। तो यहाँ तक तो हम लोगों के पास में खबर था और ये काम मैंने करवा दिया था, लेकिन अभी जो मालूम हुआ कि इनका चालू नहीं और फिर रिटर्न आ गया, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग तक नहीं पहुँचा। हम लोग की भी कुछ गलती है इसमें, हम ड्राफ्ट कि ये पूरा खबर हम लोग तक नहीं है डिपार्टमेंट तक। लेकिन आप लोगों से भी ये इंतज़ार है कि जो लोग दरख्वास्त दे रहे हैं कहाँ इनकी क्या मसाइल फंस रहा है, तो हम लोग को थोड़ा सा गाहे बगाहे आप लोग अगर इत्तला करते रहें तो डिपार्टमेंटल मैं खबर ले पाऊंगा कि भाई ये फाइल गया तो किसका क्या रिपोर्ट। इसलिए कि एसडीओ के पास चला जाता है वो गवर्नमेंट के पास, जब वहाँ से हम लोग का कोई रिपोर्ट नहीं आया तो हम लोग इत्मीनान है कि जो पहला लौट गया है वो चला गया, लेकिन उनका पैसा चालू नहीं हुआ। ये रिपोर्ट फिर उसमें 10 आया, 10 में चालू हो गया, 2 का नहीं हुआ, तो वो 2 अगर नहीं हुआ, अगर हम लोग से रब्ता करते कि भाई हमने दिया ये नहीं हुआ, तो फिर हम लोग को 2 चेक कर लेते। बहरहाल तो एक आपस में हम लोग का इस तरह रहे इंफॉर्मेशन का, और जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किया और क्या कैटेगरी है मैं आपको को इंशाल्लाह, अब तो सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, सोमवार मंगल को जो है हम पूरा जो गवर्नमेंट का जो रूल है अप्लाई करने का, किन किन को मिलेगा और किस क्या क्या शराइत है उसका जो पूरा गाइडलाइन बना हुआ है, वो गाइडलाइन का कॉपी इंशाल्लाह तमाम मसाजिद को भेजते हैं ताकि आपको आराम होगा। एक दूसरी बात जो अभी बात आई कि इमाम के अलावा जो मदारिस के मुदर्रिस हैं उनके सिलसिले में चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब सभी को हैं कि लोग अपने तौर पे जो करेंगे, वैसे आसनसोल के एक जिम्मेदार के तौर पर जिस तरह से जितनी जिम्मेदारी ली है, मैं आप लोगों की इन तमाम डिमांड को सजा करके सीएम के पास में ज़रूर भेजूंगा कि इन लोगों के मसाइल का किस तरह से हल निकाला जाए, इनके रिहाइश के इंतजाम, चूँकि कलील तनख्वाह है और ये आमदनी हमें नहीं बताना होगा आपको, क्योंकि मैं भी एक इमाम का ही लड़का था, और क्या कलील तनख्वाह में ये होता है इसका अंदाज़ा है, अल्लाह सबका पूरा करने वाला है। तो जो कोशिश हो सकेगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं करूँगा।
तो हुकूमत चूंकि हमारे मौफिक है और दूसरी रियासत के बनिस्बत, लेकिन मुल्क की जो हालात है इस तमाम हजरात का जितना कराम आए तशरीफ़ लाए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है और फ़ख्र की बात है, आज हम लोगों के बीच में तशरीफ़ फरमा है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब बाकी बिल्ला साहब आज तशरीफ़ फरमा है, आसनसोल में हमारे घर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। इन्होंने मुझे ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन पश्चिम बर्दवान का चेयरमैन मुंतखब किया है, इसके लिए मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह ताला इन्होंने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी अंजाम देने की कोशिश करूँगा। और जैसी बातें जो सामने आई हैं, अब जैसे मौलाना सिराज साहब इतने मान लीजिए इन जैसी शख्सियत का अभी तक हमारे मिसबाही साहब जो अभी तक चालू ना हो सका, तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर में और जो दीगर मसाइल जो बताए पुरानी जो इजाफी बात की गई और बहुत सारी रिहायशी बात की गई है हायर एजुकेशन वाली, उन सारी बातों को हम यहाँ से जनाब अपने जो हमारे पूरे ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब बाकी बिल्ला साहब उन तक पहुँचाने का काम करूँगा। और जैसा कि हमारे वसीमुल हक साहब ने कहा कि जो बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया था, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, बहुत सारी बात इमाम हजरात जो है कहाँ पहुँचाना, जिस प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे पहुँचाना वहाँ तक बात नहीं पहुँच पाती, उन प्लेटफॉर्म्स तक बात पहुँचाने का काम इंशाअल्लाह ताला बखूबी अंजाम दूंगा। और जितना भी हो सकेगा मिलजुल करके मिली मसला हो और जो इमाम और मौज़िन हजरात का मसला हो, दिगर मसाइल को लेकर के हुकूमत के प्लेटफॉर्म तक पहुँचाने का, हुकूमत तक पहुँचाने का काम इंशाअल्लाह ताला हमारे बाकी बिल्ला साहब हैं प्रेसिडेंट, इनके ज़रिए से और हुकूमत के हमारे नुमाइंदे यहाँ तशरीफ़ फरमा इन लोगों के ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला पहुँचाने की काम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन সারা ভারতবর্ষে সবথেকে বড় ইমাম অ্যাসোসিয়েশন, যেখানে 1 লক্ষ অ্যাভাব ইমাম আছে। আমাদের অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইট আছে www.imamassociation.com। এখানে ভিজিট করে ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত কার্যাবলী ওখান থেকে আপনারা দেখতে পারেন। বিশেষ করে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে 60,000 অ্যাভাব ইমাম আছে, যেখানে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় রাজ্যের অভিভাবিকা মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি আমাদের অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের শুভাকাঙ্ক্ষী। আমরা যখন 2011 সালে এই সরকার ক্ষমতায় আসে, ওনার সাথে আমরা বসেছিলাম, বসে আমাদের বিভিন্ন যখন মুসলিম এমপিগুলো ছিল, আমাদের মন্ত্রী, তানাদেরকে নিয়ে উনি প্রথম 2012 সালে এপ্রিল মাসে ইমাম মুয়াজ্জিন ভাতা স্টার্ট করেন। তো আমার কাছে একটা লিস্ট আছে যেটা পশ্চিম বর্ধমানে 184 জন ইমাম আমাদের গভর্নমেন্টের থেকে অনারিয়াম পান। তার মধ্যে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন 76 ইমাম তারা ইমাম ভাতা পান। ডিএমসি দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে 13 জন, অন্ডালে 14 জন, বারাবণী 12 জন, দুর্গাপুর ফরিদপুর 13 জন, জামুরিয়া 19 জন, কাকসা 10 জন, পাণ্ডবেশ্বর 15 জন, রানীগঞ্জ 9 জন, সালানপুর 13 জন। 184 ইমাম অনারিয়াম পান পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট থেকে। লম্বা চড়া বক্তব্য রাখবো না, আমাদের ওয়াসিমুল সাহেব বলছিলেন, আমাদের কাউন্সিলর ফানসাবি আলিয়া সাহেবও আছেন। আমাদের বক্তব্য, আমাদের গভর্নমেন্টের একটা সিস্টেম আছে, এমএমই ডিপার্টমেন্ট, তার মাধ্যমে ওয়াকফ বোর্ড আমাদের ইমামদের অনারিয়াম দেন। তার মধ্যে গভর্নমেন্টের যে পলিসি আছে 2012 সালের পরে যে মসজিদ এস্টাবলিশড হয়েছে সেই মসজিদের গভর্নমেন্ট কিন্তু ভাতা দেন না। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অ্যাপিল করেছি যে মসজিদ তো মসজিদই, অনেক মসজিদের কাগজপত্রের অনেক রকম ত্রুটি থাকার জন্য মসজিদ হয়তো এখান থেকে 20 বছর আগে, কিন্তু তার কাগজ ঠিক না থাকার জন্য সে ভাতা থেকে বঞ্চিত। আশা করি 1 মাসের মধ্যে, মানে পুজোর পরপরই ইনশাল্লাহ আমাদের অনলাইন প্রক্রিয়া চালু হয়ে যাবে, যেহেতু গভর্নমেন্টের অল পলিসি অনলাইন, অল পলিসি। আপনি বেকার ভাতা আপনার আছে অনলাইন, লক্ষ্মী ভান্ডার অনলাইন,
অল মানে গভর্নমেন্টের পলিসি অনলাইন, ইমাম ভাতা অফলাইন বর্তমান চলছে। আমাদের এমএমই ডিপার্টমেন্টের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অত্যন্ত আমাদের প্রিয় মানুষ ডক্টর পিবি সেলিম সাহেব, উনি আবার আমাদের চিফ মিনিস্টার অফিসের উনি আবার অ্যাডিশনাল চার্জ আছে, উনি সেক্রেটারি। তো উনি ওনার মস্তিষ্ক প্রসূত এই অনলাইন সিস্টেমটা ইনশাল্লাহ পুজোর পরেই স্টার্ট হবে। হলে কি সুবিধা হবে, আপনাদের যে হ্যারাসমেন্ট এসডি অফিসে জমা দেওয়া বা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে জমা দেবে, এটা করতে হবে না। আপনি কোনো অনলাইন থেকে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করবেন, গভর্নমেন্ট আপনার সব দেখে নিয়ে নেবে। কোনটা আপনার অসুবিধা হলে ওখানে আপনাকে নোট দিবে, আপনার ফোনে মেসেজ চলে আসবে যে আপনার এই ডকুমেন্টসটা ডিউ আছে, এটা দিতে হবে। এই পলিসি গভর্নমেন্ট নিচ্ছে। আপনাদের কাছে অনারিয়ামের যে ব্যাপার বলছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তিনি চাইছেন যে ওয়াকাপের যত সম্পত্তি রয়েছে সেখান থেকে ইনকাম সোর্সটা একটু বাড়বে। নিশ্চিতভাবে উনি বলেছেন যে আমি 26-এ বিধানসভার আগে 2025-এ আর একবার আমাদেরকে নিয়ে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একটা মিটিং হবে। আমরা ওখানে মুখ্যমন্ত্রী তিনি আমাদের ইমামদের জন্য, মুয়াজ্জিন সাহেবদের জন্য অনারিয়াম আবার বাড়াবেন, এটা আমরা আশাবাদী। আপনারা আমাদের এই সরকারের সাথে থাকবেন, অসিমুল ভাই, ফানসাবি আলিয়াদি, আমাদের ডক্টর সাবা খান, আতাউল্লাহ খান সাহেব, এনারদের সাথে আপনারা থাকবেন। আমাদের গভর্নমেন্ট যেভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য, আজকে বুঝুন ওয়াকফ বোর্ডে যে বিপুল পরিমাণে মানে আছে, ফান্ড আছে, যখন লেফট ফান্ড ছিল এই ফান্ড কিন্তু বিভিন্ন মানুষরা কিন্তু তসরুপ করতো। ইমাম মুয়াজ্জিনদের অনারিয়াম কিন্তু 2012-তে স্টার্ট হয়েছে, এটা এর আগে স্টার্ট হওয়া উচিত ছিল, কারণ ওয়াকফে তো প্রচুর আছে, সম্পত্তি আছে। সরকার কিন্তু ইমামদের জন্য ভাবছে। আপনারা জানেন যে ওয়াকফের প্রচুর সম্পত্তি রয়েছে যেটা বেদখল, যে ওয়াকফের গভর্নমেন্টের ল্যান্ড, ওয়াকফের জমি কার? সবার জমি, ওয়াকফের সম্পত্তি সবার। সেই জমিটাকে সঠিকভাবে ইউটিলাইজ বামফ্রন্টের আমলে হয়নি, সেইগুলো একটা মানুষের দখলে 40 বছর 30 বছর আছে। গভর্নমেন্ট চাইছে এইগুলোকে রিকভারি করে সেখান থেকে ইনকামটা বাড়ানো, এটা গভর্নমেন্ট চাইছে। আমরা অলরেডি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে যে প্রোগ্রামগুলো করছি, একেবারে পাহাড় থেকে পুরুলিয়া, কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার, 19টি জেলায় আমরা প্রোগ্রাম করছি। তো দেখছি কোথায় কোথায় আমরা ডিএম সাহেবদের সাথে, ডোমা সাহেবদের সাথে আমরা মিটিং করে কোথায় কোথায় ওয়াকফ ল্যান্ডগুলো আছে যেগুলো বেদখল হয়ে গেছে, সেই লিস্টটা আমরা সরকারের হাতে তুলে দিচ্ছি। আজ আমাদের অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনে পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টের আমাদের আসানসোল পৌর নিগমের সম্মানিত ইমাম সাহেবদেরকে নিয়ে বিশেষ একটা আমাদের আলোচনা সভা ছিল। এখানে আমাদের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এই আসানসোল পৌর নিগমের সম্মানীয় ডেপুটি মেয়র জনাব ওয়াসিমুল হক, আসানসোল পৌর নিগমের কাউন্সিলর জনাবা ফানসিবা আলিয়া, এবং আমাদের অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টের চেয়ারম্যান জনাব হাজি আতাউল্লাহ খান সাহেব, ডক্টর সাবা খান এবং আমাদের সমস্ত ইমাম সাহেবরা। দেখুন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে জাতি, ধর্ম, দল, মত নির্বিশেষে বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য যে ডেভেলপমেন্ট করছে, আমাদের ইমাম সাহেবদের বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা এবং বিভিন্ন রকম অ্যাওয়ারনেসে উনি যুক্ত থাকতে বলেন, এবং আমাদেরকে উনি ডাইরেকশান দেন যে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তরে আমাদের সংখ্যালঘু ভাই বোনদের যে অসুবিধাগুলো আছে এগুলোকে যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় সেগুলোকে দেখভাল করার জন্য। সেই জন্যই মূলত আজকে আসানসোলে আসা। ইমাম সাহেবদের কিছু কিছু সমস্যা রয়েছে, বিশেষ করে অনেক ইমামরা তারা অ্যাপ্লিকেশান জমা দিয়েছে ভাতার জন্য, এখনও পর্যন্ত পেন্ডিং রয়েছে, বা আরও কিছু আছে, সেগুলোকে আমরা সবার কাছ থেকে শুনলাম। নিশ্চিতভাবে আমরা রাজ্যের সাথে কথা বলে সে সমস্যার সমাধান আমরা করার জন্য চেষ্টা করব। আর একটু আগে আপনি বলছেন যে হজ যাত্রা যাওয়ার জন্য প্রত্যেক ইমামকে প্রচার করার জন্য, তো সেক্ষেত্রে মানে আপনাদের পশ্চিমবঙ্গ জেলা থেকে কতজন যায় হজ যাত্রা? দেখুন, এটা হচ্ছে আমাদের ইসলামের 5টি স্তম্ভের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে হজ করা। যাদের টাকা আছে, পয়সা আছে, তাদের জন্য হজটা ফরজ। সুতরাং ইমাম সাহেবরা সেই মানুষদেরকে সচেতন করবে। আগামী 23শে সেপ্টেম্বর লাস্ট ডেট আছে, যেটা অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশান করতে হয়। এই হজ যাত্রায় যাওয়ার জন্য অনলাইন ফর্ম ফিল আপ করার জন্য যে 23 তারিখ লাস্ট ডেট, ইমাম সাহেবরা মসজিদে প্রচার করলে কি হবে, অনেকের কানে পৌঁছে যাবে, অনেকের কাছে নিউজ যাবে
যার ফলে হজ যাত্রারা এই পশ্চিম বর্ধমান থেকেও বাড়বে, কারণ এখানেও আমাদের প্রচুর মানুষ রয়েছে যারা পবিত্র হজ পাকে মক্কায় যান, তো যাওয়ার জন্য তাদের অনেক সুবিধা হবে। मोहम्मद बाकीबिल्ला, सभापति ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।